السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ڈی جی پی تلنگانہ کی ہدایت کے بعد مختلف زونز میں پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن میں سختی، کئی گاڑیاں کی گئی ضبط، لاک ڈاؤن پاسز کیے گئے منسوخ۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران گھر گھر غریب و مستحق عوام میں راشن پیکس کی تقسیم۔ لاک ڈاؤن کے دوران سگریٹس، تمباکو اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی، ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے 2 افراد کو کیا گرفتار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سٹی کمشنر آف پولیس انجنی کمار نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ چیک پوسٹ اور چیک پوائنٹ کو اور بھی مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کی صبح ایڈیشنل کمشنر ٹریفک کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پولیس نے مل کر 4 تا 5 مقامات پر تلاشی مہم انجام دی، اور اس مہم کے دوران ابھی بھی کچھ لوگ پاسز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تاہم ایسے افراد کے پاسز منسوخ کر دیے گئے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ اگر لاک ڈاؤن پر 100% سنجیدگی سے عمل نہیں ہوگا تو وائرس پھیلنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر کوئی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے پولیس اور سختی کرے گی اور گاڑیوں کی ضبطی کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ پاسز منسوخ کیے جائیں گے اور مجرمانہ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام چیک پوسٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آج سے سختی برتی جائے۔ کمشنر پولیس نے علاقے میں ٹریفک کے بہاؤ کا بھی جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کیمروں کی بھی تفصیلات حاصل کی۔ حیدرآباد سٹی میں لاک ڈاؤن انفورسمنٹ کے لیے ہر جگہ چیک پوسٹ، چیک پوائنٹ کو پہلے سے اور زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آج صبح ٹریفک ونگ اور لا اینڈ آرڈر مل کر ایڈیشنل سی پی ٹریفک اور ہم لوگ سب 4-5 جگہ چیکنگ کرے۔ چیکنگ میں پتہ چلا کہ ابھی بھی بہت لوگ پاسز کا مس یوز کر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا پاسز کینسل کیا گیا اور ان کی گاڑیاں بھی سیز کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر لاک ڈاؤن کو 100% اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ انفیکشن کا سلسلہ جاری رہے گا اور نئے نئے کیس بھی آتے رہیں گے۔ اس ذمہ داری کو اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی غلطی آج کی تاریخ میں شاید دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے آج کے بعد سے اور بھی زیادہ اسٹرکٹنیس، گاڑیوں کا سیزر، پاسز کا کینسلیشن اور کرمنل کیس بکنگ، یہ تینوں کام آج سے زیادہ ہوگا۔ پچھلے 40 منٹ میں ہم لوگوں نے یہاں مدینہ پہ جو چیکنگ کا سلسلہ دیکھا، اس سے پتہ چلا کہ ابھی بھی مس یوز بہت ہو رہا ہے، اور اسی لیے آج ہر چیک پوسٹ کو یہ ہدایت دیا گیا ہے کہ پہلے سے زیادہ اسٹرکٹلی چیکنگ کریں۔ تھینک یو۔ تلنگانہ حکومت نے آنے والے تعلیمی سال سے اسکول فیس میں کسی بھی طرح کے اضافہ نہ کرنے سے متعلق 19 اپریل کے کابینہ کے فیصلے کے سلسلے میں احکام جاری کر دیے ہیں۔ احکام میں خانگی تعلیمی اداروں، چاہے وہ ریاستی بورڈ ہو، CBSE ہو، ICSE ہو یا پھر دوسرے بین الاقوامی بورڈ ہوں، فیس میں اضافے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ احکام میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2020-21 میں صرف ٹیوشن فیس لی جائے، سال بھر یا پھر سہ ماہی طور پر بھی فیس وصولی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہر مہینہ فیس لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ احکام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے ای ورکس کمپنی کی جانب سے تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ مذکورہ
ٹیم میں 20 ماہرین شامل ہیں اور 30 دن کے عرصے میں سینکڑوں وینٹیلیٹرز کی تیاری عمل میں لائی گئی ہے، جو ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا سے نہ گھبرائیں اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاستی سابقہ صدر بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے حلقہ پارلیمنٹ سکندرآباد کے کئی علاقے جات میں ترکاری پیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی کی جانب سے مذکورہ کٹس تیار کیے گئے ہیں، جن کو سکندرآباد کے 7 اسمبلی حلقہ جات میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں رہیں تاکہ کورونا کی وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں میں رہیں اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے ایس آر نگر میں اناج تقسیم کرنے کے بعد میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ دیگر ریاستوں کے مزدوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر رہی ہے اور مفت اناج کے ساتھ نقد رقم بھی فراہم کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران حکومت اور پولیس سے تعاون کریں اور اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں۔ محمد محمود علی نے کوٹھی میں واقع ہنومان ویام شالہ میں اناج کی تقسیم عمل میں لائی۔ محمد محمود علی نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ رمضان میں اپنے گھروں میں ہی عبادات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران صرف عوام کا ہی نہیں بلکہ حکومت کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے، جس کو حکومت برداشت کر رہی ہے۔ కొంచెం ఫ్రూట్ కొంచెం వెజిటేబుల్ ఇస్తున్నారు। తప్పకుండా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కష్టపడి ఉన్నారు ప్రజా, తెలంగాణ ప్రజా। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా బాగా డిసిషన్ తీసుకుపోయి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు। అందరూ ఎమ్మెల్యేస్కి, మినిస్టర్స్కి, కార్పొరేటర్స్కి అందరికీ సీఎం గారు ఆదేశం ఇచ్చారు, మీ సహాయత ఇవ్వాలి అంటే। ఈ కరోనా డిసీజ్ చాలా డేంజర్ డిసీజ్ ఉంది, ఎట్లా వస్తుంది ఎట్లా పోతుంది ఎవరికి ఐడియా వస్తలేదు। ప్రికాషన్ ఏముంది అంటే లాక్డౌన్ మీన్స్ ఏముంది అంటే ఇంటిలో ఉండాలి। వరల్డ్ అంటే ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు। ఇది వ్యాక్సిన్ ఏం లేదు, ఈయనకి ఆపినకి వ్యాక్సిన్ లేదు, ఎట్లా కంట్రోల్ చేశారు, మెడిసిన్స్ లేదు। అందరితో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు। మా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు, చాలా మంచి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, రిస్క్ తీసుకుపోయి కంట్రోల్ చేస్తున్నారు। ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు। ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న అందరితో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు, బయట రావద్దు, ఈ లాక్డౌన్లో అంటే కంట్రోల్ చేయండి। ఈ లాక్డౌన్ మీకోసం డిక్లేర్ చేశారు। గవర్నమెంట్ కు అంటే చాలా లాస్ అవుతుంది, ఈ లాక్డౌన్లో మీకు ఎంత అవుతుంది? 100 టైమ్స్ అంటే గవర్నమెంట్కు లాస్ అవుతుంది, మీకు కోసం లాక్డౌన్। ریاستی وزیر صحت ای راجندر نے منگل کو حضورآباد میں کنٹینمنٹ علاقوں کا دورہ کیا۔ ومل واڑہ، گاندھی نگر، سدھارتھ نگر اور کاکتیہ کالونی کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مقامی عہدیداروں سے عوام کو پہنچائی جا رہی سہولتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ مذکورہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والے آشا ورکرز اور میونسپل ملازمین سے بھی وزیر صحت نے بات کی۔ انہوں نے شعبہ صحت کے علاوہ آشا ورکرز کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے حلقے کی الجابری کالونی چھاونی نادلی بیگ کے مستحقین میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ کرماگوڑہ دارب جنگ کالونی میں بھی مستحق افراد میں مجلس کی طرف سے راشن کٹس تقسیم کی گئی۔ آئی ایس صدر، خواجہ باغ، سنگارینی کالونی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اناج تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر حلقہ یاقوت پورے کے انچارج یاسر عرفات، مجلسی کارپوریٹرز ڈاکٹر سمینہ اور مرتضی علی کے علاوہ دیگر کارکن بھی موجود تھے۔ کہ 3 بلدی ڈویژنوں میں چھاونی نادلی بیگ، کرماگوڑہ اور یہ آئی سدن سنگارینی کالونی میں 3 جگہ پر آج کثیر مقدار میں اناج کی پیکٹ کی تقسیم عمل میں آئی۔ جناب یاسر عرفات صاحب سینئر مجلسی ساتھی کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا۔ آج ان کی طرف سے اناج کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ خود یاسر عرفات صاحب بھی تقسیم میں شریک رہے، ان کے ہاتھ سے بھی تقسیم ہوئی۔ اور ہر ایریے کے کارپوریٹر، مرتضی علی صاحب کارپوریٹر، ڈاکٹر سمینہ بیگم صاحب کارپوریٹر، یہ پروگراموں میں شریک رہے اور کافی تعداد میں ان بلدی ڈویژنوں میں 3 بلدی علاقوں میں
गरीब आवाम में अनाज की तकसीम अमल में आई। नकीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब यासर अरफात साहब ने ये इंतज़ाम किया है। उनकी तरफ से ये पैकेज की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सुदूर मोतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई के ज़रिए आवाम को तकसीम किया गया। सब अपनी मौजूदगी में इन तकसीम में हिस्सा लिए और फर्दन हर एक को इमदाद पहुँचाने के लिए सब ने मिलकर ताउन किया। इंशाअल्लाह ये इमदादी कामों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ज़रिए एहतमाम नानल नगर डिवीज़न की सालार जंग कॉलोनी में जरासीम कुश अद्वियात व दीगर खुसूसी केमिकल्स का छिड़काव करवाया ताकि इलाके से कोविड-19 के जरासीम के अलावा मच्छरों से भी आवाम को राहत पहुँचाई जाए। अमले की रास्त निगरानी कौसर मोहिउद्दीन ने की। उनके हमरा नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शाली बंडे के अली नगर में रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने गैर आबाई मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपये की तकसीम अमल में लाई। मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि गैर आबाई मजदूरों के आधार कार्ड देख कर ये इमदाद तकसीम की गई। रुकन असम्बली ने आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत किया जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली लॉकडाउन के दौरान मुसलसिल मुतालिका हल्क़ात और डिवीजन्स में घर घर पहुँच कर राशन पैक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सैयद नगर के इलाके में गरीब मुस्तहक़ आवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मालबार गोल्ड के अहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा राशन पैक्स का नज़म मालबार गोल्ड और मजलिसी रुकन असम्बली की जानिब से किया गया है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में चेयरमैन म्यूनसिपलिटी और मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स की जानिब से घर घर राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उस सिलसिले के तहत चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हाथों वार्ड नंबर 5 बिस्मिल्लाह कॉलोनी में घर घर राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैयद याहिया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी आज यहाँ सदर साहब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत में यहाँ पर राशन और अनाज की तकसीम की गई है, जो बिस्मिल्लाह कॉलोनी के हमारे सैयद या नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से राशन की तकसीम में अमल में आई है, जो यहाँ पर बहुत ही गुरबा और यतीम और बहुत ही मुस्तहिक लोग हैं, जो रोज़ कमा कर खाने वाले लोगों को यहाँ के घरों की निशानदेही करके घरे घर डोर टू डोर उनके घरों पर अनाज पहुँचाया जा रहा। हमारे सैयद या जो नुमाइंदा कौंसलर है और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और हबीब बिन तबरुद्दीन साहब की हिदायत पे आज यहाँ पर बिस्मिल्लाह कॉलोनी तमाम अतराफ़ के जितने भी एरिए जहाँ गुरबा और यतीम और जितने मुस्तहिक लोग हैं इनके घरों पर जाकर डोर टू डोर हम राशन बांट रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही हम यहाँ रमज़ान के लिए भी एक रमज़ान रिलीफ पैकेज भी बना रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी आजकल में हमारे लिए लोगों के बीच में पहुँचाए जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सैयद याहिया साहब का, जो अपने ज़ाती सरफे से ये यहाँ के अनाज और लोगों में मुस्तहिक लोगों में डोर टू डोर जाकर अनाज दे रहे हैं। मैं उसका उनका ममनून और मशहूर हूँ, जो गरीबों की आवाज़ सुन के, जो उनके दर्द को समझ के उनके घरों में जाकर अनाज पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां को क़ल्ब पर हमले के बायस दवाखाने में शरीक करवाया गया। गुज़िश्ता रोज़ रुकन असम्बली का ऑपरेशन भी हुआ और अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसिल डॉक्टर्स के साथ राब्ते में है, जबकि क़ायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलते ही हॉस्पिटल पहुँचकर रुकन असम्बली की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। मजलिस के मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, अहमद बलाल और पार्टी कॉरपोरेटर्स के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद भी हॉस्पिटल्स के पास जमा देखी गई। अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि मोहम्मद मौज़म खां का ऑपरेशन कामयाब रहा है और उनकी सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने आवाम से मौज़म खान की सेहतयाबी के लिए दुआ की भी अपील की। जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असम्बली बहादुरपुरा
कुलीन मलिसत्यातुल मुस्लिमीन की अचानक मिजाज नासाज होने की वजह से और एक हल्के से अटैक के बाद उनको नाना नगर निज मेहदीपट्टनम ओल्वीज हॉस्पिटल में शरीक किया गया। डॉक्टरों ने बाद मुआयना उनको 2 स्टेंट डाले और उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और डॉक्टरों से दरियाफ्त करने पर पता चला कि इंतहाई कामयाबी के साथ वो स्टेंट डाले गए हैं और 24 घंटे उनको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद बाढ़ में शिफ्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि सेहत इत्मीनान बख्श है और पूरे डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं डायरेक्ट। जिस वक्त स्टेंट डाला गया उस वक्त हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मखनना मजलिस पार्टी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा भी, डॉक्टरों से भी बात किया। बाद में वो मुमताज़ अहमद खान साहब रुकने से मिली। लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का हुसूल काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमों से खून के अतिये की अपील की जा रही है। हैदराबाद में भी इस तनाजुर में खून की अतिये कैंप मुनक्किद किए गए और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया दिया गया है। बताया गया कि बहुत सी तंजीमें इस काम के लिए आगे आई हैं। हल्का असम्बली याकुतपुरे के बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचलम की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के मुताबिक कुछ यौम कबल भवानी नगर 8 नंबर गली से तकरीबन 16 अफराद को मोहल्ली कोविड-19 के शुबे में दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 यौम कबल 9 अफराद और कल 7 अफराद को नेगेटिव पाए जाने पर उन्हें दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। अलावाजी नसरीन सुल्ताना ने कंटोनमेंट इलाकों में तरकारी पैक्स व दीगर अशिया ज़रूरिया की तकसीम भी अमल में लाई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शाहीनायतगंज हुदूद के इलाके रज़ाकपुरा और टप्पा चबूतरा हुदूद के इलाके में धावा करते हुए लॉकडाउन के दौरान गुटखा, जर्दा, सिगरेट्स फरोख्त करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती अशिया भी जब्त की गई। रज़ाकपुरे से 53 साला पवन कुमार और टप्पा चबूतरे से 26 साला अफरोज को हिरासत में लेने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मल्लेपल्ली और अतराफ अकनाफ में लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और तकरीबन 100 केसेस दर्ज करते हुए गाड़ियां भी जब्त की गई। टास्क फोर्स के सरबराह राधा किशन राव की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाइयां की गई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को भी इस सिलसिले में तफसीलात बताई। डीजीपी तेलंगाना एम महेंद्र रेड्डी की जानिब से दी गई हिदायत के बाद मुख्तलिफ जोन्स में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले के तहत ज्वाइंट CP विश्वा प्रसाद की निगरानी में सेंट्रल जोन के मुख्तलिफ इलाके बशमुल मौजम जाही मार्केट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई और 50 व्हीकल्स भी जब्त किए गए, जबकि 19 पासेस भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने पर मनसूख कर दिए गए। वक़्फ़े के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के सदेबाब और रहनुमाना उसूलों पर मुस्सिर अमल आवारी के ज़िम्मन में असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी महकमे GHMC डॉक्टर वाई सदगना ने रमदसपुरा स्लैटर हाउस का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से बातचीत की और महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर पाबंदी से अमल करने की हिदायत दी। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोनेदारों, दुकानदारों और दीगर मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों को तलक़ीन की गई है कि वो मास्क लगाएं और समाजी फासले को बरकरार रखें, जिससे मोहलिक वबा के असर से वो महफूज रह सकते हैं। इस दौरान मोहम्मद फरीद कुरैशी व उस्मान कुरैशी ने कारोबारियों से इल्तिमास किया कि वो इन पर अमल पैरा हों। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। बंदलगुड़ा बहादुरपुरी की आवाम मच्छरों की बहुतात की वजह से कई एक मसाइल में मुब्तला है। एक तरफ मोहल्लिक कोरोना वायरस की हलाकत खैज़ वबा का कहर, तो दूसरी जानिब इन तशवीशनाक हालात में मच्छरों की वजह से आवाम बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर से मुतासिर होने के ख़वी इम्कानात पाए जाते हैं। अमला व ओहदेदार इस सिमत तवज्जो मबजूल करने से कासिर हैं या फिर अदम तवज्जो लापरवाही में वो मुब्तला हैं। आवाम ने GHMC ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि मच्छर कुश अद्वियात
وہ فاگنگ بروقت کرنے سے قاصر ہے۔ عوام نے وزیر بلدی نظم و نسق کے راما راؤ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان غیر ذمہ دار عملے اور عہدیداروں کو فوری علاقے میں مہلک کورونا وائرس کی وبا اور مچھروں کے انسداد کے لیے ادویات کے چھڑکاؤ کی ہدایت دیں۔ رجاگونڈا پولیس کی جانب سے دیگر ریاستوں سے نقل مکانی کرتے ہوئے شہر میں بسے مزدور پیشہ افراد میں راشن پیکس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کمشنر پولیس رجاگونڈا مہیش بھاگوت نے سلطان بازار پولیس کے اشتراک سے جام باغ میں واقع ایک اسکول میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ مذکورہ پیکس کو ہیلتھ لیگ اور نوارتی کی جانب سے اسپانسر کیا گیا تھا۔ ہمارے متر جو ہے کیپٹن لیلے شانتی سوروپ لیلے صاحب مرچنٹ نیوی کے کیپٹن صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے نویریٹیز کمپنی سے برانچ پہ ان لوگوں نے مل کے آپ لوگوں کے لیے جو آپ کو ڈیلی چاہیے کھانے میں وہ سب چیزوں کا یہاں پہ انتظام کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ لیلے صاحب کا لڑکا اور ہمارے یہاں پہ مہاراشٹر ان حیدرآباد کر کے مترانگن نام کا ایک گروپ ہے، اس گروپ سے جڑے ہوئے امریش لاہنکر اور اکھلیش واسیکر، یہ لوگ بھی یہاں پہ ہیں، اور یہ وویک ورتی شکشن سنستھا کے لوگ، اور خاص کر ہمارے سلطان بازار سے DI لکشمن اور ہمارے سیکٹر SI اور سلطان بازار کے جو پولیس کرمی یہاں پہ ہے، ان سب کو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو یہاں پہ کام کرنے والے، خاص کر ڈیلی کام کرنے والے لوگ اور جو کہیں کنسٹرکشن کمپنی میں جڑے ہوئے ہیں یا کہیں منتھلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں، ویسے لوگ، یہ سب لوگوں کو ابھی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی مصیبت ہے۔ ٹرین بند ہونے سے وہ لوگ اپنے گاؤں بھی نہیں جا سکتے۔ ابھی ہمارے تلنگانہ گورنمنٹ کی اور سے ہر ایک مائیگرنٹ لیبر کو 500 روپیہ اور 12 کلو چاول یہ سب ابھی دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ نہیں ملا ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنے پولیس اسٹیشن کے ذریعے جانوا ڈویژن کے علاقے صالحین کالونی انصاری روڈ پر ایک کووڈ-19 مثبت کیس منظر عام پر آنے کے بعد مذکورہ علاقے کو کنٹینمنٹ زون میں تبدیل کرتے ہوئے مذکورہ علاقے کو سینیٹائز کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی جانوا ڈویژن کارپوریٹر حسینی پاشا نے مذکورہ مقام پر پہنچ کر GHMC محکمہ صحت اور پولیس عملے سے تفصیلات حاصل کی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں میں رہے تاکہ کورونا کی وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے والے تمام افراد کو قرنطینہ میں منتقل کرتے ہوئے معائنوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کا ٹیسٹ کرائے بعد معلوم ہوا کہ ایک پازیٹیو کیس ہے، بلکہ ان کی فیملی کو، پورے فیملی کو ٹیسٹ کے لیے بھیجایا گیا صالحین کالونی سے، اور خاص طور پہ امجد اللہ باغ میں بھی ایک 6 جنوں کو پازیٹیو آیا۔ میں خاص طور پہ عوام سے گزارش کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں گھر میں سیف رہیے۔ آپ لوگ سیف نہیں رہنے سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ GHMC ورکرز، ہمارے آفیسرز، میڈیکل آفیسر، میڈیکل ورکرز، MM پارٹی کے ورکرز، کارپوریٹرز، ہمارے معظم خان MLA صاحب، ہر جنے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنا اپیل کرے بعد بھی صالحین کالونی میں کوئی اثر نہیں دکھ رہا پبلک کا، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پبلک اپنے سکون سے گھروں میں سے پھر نکل رہی ہے، پھر وہی ماحول بنائے ہوئے ہے۔ ہم خاص طور پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ وائرس اگر پھیلیں گا تو اس کو کور کرنا، اس کو مینٹین کرنا آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ صرف ہم گھر میں رہ کے کور کر سکتے۔ اور میں خاص طور پہ ہمارے معظم خان صاحب کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ تھوڑی رات میں ان کی مزاج ٹھیک نہیں تھی، اب الحمدللہ مزاج ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے خاص طور پہ دعا کی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہر آدمی معظم خان صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ انہوں صحت یاب ہو جلد سے جلد، کیونکہ انہوں کل ہارڈ ورک کرے پورا ایریا میں، کشن باغ میں، جہنما ڈویژن میں، نواب صاحب میں، تگل کنٹے کے ڈویژن میں الحمدللہ پورا پھر کے ڈور ٹو ڈور پبلک کو سمجھائے، پبلک سے ریکویسٹ کرے کہ آپ لوگ مت نکلیے گھر کے باہر، بلکہ
एक्सेस फाउंडेशन की जानिब से कोविड-19 से जंग में ताउन पेश करते हुए फीवर हॉस्पिटल को तिबी अशिया के हमरा सैंपल कलेक्शन सेंटर अतिया दिया गया है। तिबी इस्तेमाल की अशिया में N95 मास्क, फेस शील्ड्स, सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स के अलावा दीगर अशिया शामिल है। एक्सेस फाउंडेशन के जिम्मेदार डॉक्टर मुहिब हुसैन की निगरानी में मज़कूर अशिया हॉस्पिटल के हवाले की गई। इस मौके पर फीवर हॉस्पिटल के डॉक्टर खलीलुल्लाह खान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट फोरम के सरबराह इशरत अली खान का खल्ब पर हमले के बायस मंगल की दोपहर इंतकाल हो गया। इशरत अली खान एक अरसे से समाजी भलाई के कामों से जुड़े थे और चारमीनार यूनानी दवाखाने के अलावा नीलोफर हॉस्पिटल, मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल व दीगर मकामात पर वो गरीब और बेसहारा आवाम में मुफ्त खाना तकसीम करते थे। दोनों शहरों के सरकर्दा समाजी कारकुनों ने इशरत अली खान के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात मोबाइल नंबर 9505744770 से हासिल की जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डीजीपी तेलंगाना की हिदायत के बाद मुख्तलिफ जोन्स में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती, कई गाड़ियां की गई जब्त, लॉकडाउन पासेस किए गए मनसूख। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान घर घर गरीब व मुस्तहक अवाम में राशन पैक्स की तकसीम। लॉकडाउन के दौरान सिगरेट्स, तंबाकू अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।